Amen. 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 Esengo ezalaka kaka koyoka iloba nzambe. Though we are joyful when we listen to the word of God. Topesi nzambe merci po ete apesi biso tango ya kokutana mpona kosolola liloba na nzambe. We praise the Lord who gave us time to talk about the word of God. Vraiment eza na bolingo na ye, eza na makasi na biso te. It's not by our own strength. Nakoya tango nyonso komikitisa liboso na ye. To come every time, bow down before him. Po ete liloba ya nzambe ezalaka ya ye, ya biso te. Because the word of God belongs to him. Ata soki oyebi, yebaka ete oyebi te. Just say, I don't know anything. Po ete soki nzambe afungoleli yo makomi na ete. Because if the Lord does not reveal his scriptures to you, oza na eloko oyo okoki koloba te. You have nothing to say. Na monde oyo toza na bato ya mayele ebele. In this world we have a lot of wise men. Na ba États-Unis toza na bato ya mayele, ba savant, ba génie. In this country we have genius people, smart people. Mais makambo oyo biso toyebi bango bayebi yango te. But the things that we know, they don't know it. Lokola Bible elobi, like the Bible says, akamati makambo ya bombi yango na bato ya mayele. The Lord has deprived the wise man of this word to know these things. Kasi afungoli yango na bato oyo bazanga tina. But he has revealed it to people that had no value. Poete mokolo moko fete ezalaki. Because when there was a party, there was a feast. Batiaki biloko ya kolia na kati ya ndako. And food was given to the house. Biloko ya kitoko ya kolia. There was a lot of good food. Ba invité oyo esengelaki balia bilei wana. They invited a lot of people. Ba bengi bango baya kolia. They were invited to eat. Baboyi na bango. But they refused, they rejected it. Moto asalaki fete alobi me wapi bato oyo esengelaki balia biloko. The party organizer said, where is the people that were meant to eat this food? Ata moto moko ase pointe te. There's no one single but one of them that came to eat it. Bapesaki ordre te bokende na ba Carrefour bozwa n'importe qui moto nyonso bokomona. And they say, go to the street, take anyone you see, bring them to the party. Ezali ngolu oyo biso pe tozwa epai ya Nzambe. It's the grace we receive from the Lord. Poete makambo ezalaki ya biso te. Because this thing did not belong to us. It was not given to us. Biso toyebaki Nzambe te. We do not know God. Toyebaki Yesu te. We do not know Jesus. Biso Nzambe na biso. Our Lord, our God. Bible lobi. The Bible says. Tozalaki kokota na zamba. We'll go to a forest. Tokati nzete. We'll cut a tree. Kaka nzete moko wana oyo tokotumbala moto pona ko se faire chauffer. And with the same tree that you use to warm yourself. Kaka nzete moko wana tokosala ekeko. It is with the same tree that will make statue. Na ekeko tokosala tokofuka maliboso nango. And with the statue, people will bow down to it. Poto yebisa makam. We'll present our problem to the statue. Kasi Nzambe na bolingo na ye. But Lord in his love, alobi lokola bino boboyi. He said, as you rejected me, I'm going to find the people that's going to glorify me, worship me. That's why he told them one day, he said, even if you refuse to applaud me, I'll rise stone to acclaim me, to applaud me. The Bible says, he came to his own ones, but they did not receive it. Les siens, c'était Israël. And Israel was his people. They're the people meant to receive the Lord. But that Lord had to come. He came in a way that did not see him come that way. They said the Lord that we heard from our parents. The Lord that was really showing himself to fire in the Mount Sinai. That God is terrible, is powerful. Mendenge nini Nzambe yango oyo biso tozozela akende kobota manesika ya salite boy. How come the God that we are waiting for, how can he go be born in a place like this? Akende kobota ma esika banyama baliaka. How can a God that we are waiting for can be born in a place where animals are eating? Dieu confond les sages. The Lord confused the wise de ce monde of this world. Mais il fait grâce aux humbles. But he
find His grace, to give His grace to every humble person. Zamba trouvaki ete tozalaki na posa toyeba ye. The Lord saw us, we wanted Him, we wanted to know Him. Nde afungwamaki epai na That's why He revealed Himself to Him. yango wana topesaka ye lokumu. That's why we glorify Him. Ata oyebi, Even if you know, yebaka ete oyebi te. just say, I don't know much. I don't know Oete anything. Bible lobi, Because the Bible says, qu'as-tu que tu n'aies reçu? what do you have that you never received? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? What do you have that you never received? Et si tu l'as reçu, And if you received, pourquoi te glorifies-tu? why are you glorifying yourself? Bible ezoloba boye. The Bible says this. Eloko nini yango yo oza nango What is it that you have oyo bapesa yo te? that was not given to you, Oyo ozwi na ndenge na yo na that you makasi na yo. obtained with your own strength? Ndenge tozali, As we are here, ezala pema tozopema. as we are Ezalela breathing, mba as we are alive, olati. is the word, the clothes that you have on, Ezala sante oza nango. the strength of your body right now. Eloko moko te ozwi na yo moko. There's nothing that you obtain by your own strength. Nyonso toza nango. Everything we have, Sante toza nango. everything we have, Oyo oza nango. everything you have, Yebaka ete mutu nde apesi yo. just know there's somebody who gave it to you. Po ete Bible lobi, Because the Bible et says, si tu l'as reçu, if you have received it, pourquoi te glorifies-tu? why are you glorifying yourself? Donc Nzambe aza koempêche biso tozala bato ya komikumisa. So the Lord is refusing us to Tomimonaka glorify te ourselves, for us to glorify ourselves. devant Dieu, Before the Lord, esengeli tosefasa. we have to humble ourselves. Parce que Bible etalisa biso Because the Bible tells us, ete Ruth Ruth, ntango azoya epai na Boaz, as he was coming to Boaz, akendaki kofanda na mutu ya Boaz te. she did not go to lay on Boaz's head, Mais Ruth but Ruth akendaki kofanda na makolo ya Boaz. went to lay on Boaz's feet. C'est-à-dire It just means akomaki eniatelo ya Boaz. she became a slave of Boaz. C'est-à-dire It just means asefasaki. she raised herself, she humbled herself. Nous aussi, Us also, eloko tosengaka epa the Nzambe, one thing we ask for to the Lord, Nzambe alongola biso ye moko asala mosala the na ye. Lord to erase us so that we can be worshipped. Po ete Bible elobi Because the Bible says, na ntango oyo in this time, moto ya koteya whosoever preach ezali kaka ye moko Nzambe. is the Lord Himself. Moto ya koyi koteya moto azalaka lisusu Nobody te. can preach another. Ye Only the moko azwa Lord. mosala na ye He took His own word mpona koteya, to preach, mpona koloba. to talk. Yango wana alobi Because He said, ntango bokokoma liboso na bazuzi, when you go to a judge, borezone kutu te eloko bino do bokoloba. not think about what you're going to say. Nzambe alingaka moto aloba te. Because the Lord does not want people to Alobi speak for ngai themselves. moko He said, myself, nakoloba na kati na I'll bino. speak in you. Wana nde bolingo na Nzambe That's the love of God epai na biso. for us. Nzambe apambola May yo the Lord bless you. oyo olingi makambo ya Nzambe. You love the things of God. Ezali malamu, It's good. eza malamu kolinga Nzambe It's a good thing to love the Lord. po ete vi na biso Because our life, toza na eloko mosusu oyo tokoki kosala te soki kokangama kaka na we have Nzambe not te. other thing to do but to be approached to the Lord, to be close to the Lord. Mopesi na pema, Because He gave us breath of life. mobateli malamu. He's the protector. Soki ye te tokokende epai na nani? Who you going to go to? Petelo ayebaki sekele oyo. Because Peter knows the secret. Ayebisaki Yesu alobi, He told Jesus, où irions-nous? where am I going to go? Where are we Tokokende going to go? lisusu wapi? Where are we going to go? Ndeko oza na esika mosusu ya kokende You te. have nowhere else to go. Esika na yo Your place eza kowumela na makolo is na to Nzambe. remain and stay within the feet of the Lord. Parce que Dieu a réservé pour na biso un jour ya bonheur. Because the Lord has reserved a place for us. Esengeli te bonheur wana yo ozanga yango. And the happiness, you cannot miss it. Toza koteya We're talking and preaching par la grâce de Dieu, by the grace of God, avec la moindre des connaissances que nous with the little avons. knowledge that we have. Tozolobela sur les 12 fils ya Jacob. We're talking about the 12 keys of Jacob, the 12 sons of Jacob. Tozoloba na tina 12 fils ya We're Jacob. talking about the 12 sons of Jacob. Tolobaki eyenga eleki likolo na Ruben oyo aza mwana liboso. Last Sunday we spoke about Reuben, who was the firstborn. Samedi oyo eutai koleka, And last Saturday, esengelaki normalement tolobela likolo na maloba ya prophétie oyo Jacob alobaki we had to likolo talk na about Ruben. the word of prophecy that Jacob spoke about Reuben. Mais esali ete But église lokola to salelaka nsima ya bato bazali na programme na this bango place, moyen the kolobela. people that own the place had a special program they have here.
Lisusu, And because of that, lelo esengelaki nalobela likolo na yango bien sûr. and today I wanted to talk about it. Kasi esali ete But today, something happened that, comme on s'est parlé avec le pasteur Junior, as I spoke to Pastor Junior, le pasteur Junior, je ne l'avais pas bien compris and I did not quite understand Pastor Junior, parce qu'il m'a expliqué qu'un pasteur allait venir. because he told me there will be a man of God that's going to go preach Et there. moi, je croyais qu'il était déjà sur place And I thought the man of God was already here, et que c'est lui qui allait enseigner aujourd'hui. and he was the one who had to preach today. C'est après que lorsque je lui ai posé la question si c'est lui réellement qui interviendra ce dimanche, It was after that I asked him a question that the man of God was about to preach today. il va me fixer et me dira non, ce n'est pas lui. D'ailleurs, il n'est pas encore ici. He clarified that by telling me the man of God is not here yet. Raison pour laquelle The reason why nous prenons encore la we parole come back here again to preach. pour enseigner ce dimanche We encore ce come back matin. here to preach Cet après-midi, bien sûr. this afternoon. Nous avons parlé sur Jacob. We talk about Jacob. Jacob avait aimé 4 femmes. Jacob had 4 women that he loved. Au départ, c'était 2 femmes. It was 2 women. C'était Léa et It Ruth. was really Rachel. C'était Léa et It was Rachel. Leah and Rachel. Il a aimé ces 2 femmes, He loved these 2 women mais parce que nous prêchons l'évangile éternel. because we preach the eternal gospel. Nous ne prenons pas les choses brites telles qu'elles sont We écrites, don't take things literally as it is written, mais nous prenons les choses par rapport à l'explication que les apôtres ont donnée. but we take things according to the explanation the apostle gave. Parce que la Bible dit, Because the Bible says nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes et des we are apôtres. built in the foundation of the apostle and the prophets. Jésus-Christ lui-même comme étant la pierre angulaire. Jesus himself being the rock, the main Et rock. Ruth, lorsqu'il entra dans le champ de And Boaz, Ruth, when he entered the champ of Boaz, la recommandation était que Ruth devait marcher derrière le cultivateur de she Boaz, was les told to travailleurs. walk behind the man that was walking the field of Boaz. Donc on lui dira, ne va pas au-delà, They told her, sois "Do not go derrière beyond. les travailleurs. Stay behind the man that was working in the field of Boaz. Et nous également, And us too, dans le champ du Seigneur que nous sommes, in the field of the Lord that we are, nous marchons derrière tout ce que les prophètes et les apôtres we ont walk dit. behind everything the apostle and the prophet said. Christ dans Jean chapitre 17 a Christ, dit, in the book of John 17, he said, je ne prie pas seulement pour eux. I'm not only praying for them. Pour eux, c'est-à-dire les apôtres. To them, he said, means the apostles. Je ne prie pas seulement pour les apôtres, I'm not only praying for the apostles, mais je prie aussi but I'm also praying pour tous ceux qui croiront to all those that will believe à ma parole on my word, to my par word, eux. through them. C'est-à-dire, It means je prie aussi I'm also praying pour tous ceux qui croiront à la parole des apôtres. all of those that will believe the word of the apostles. C'est pourquoi disions-nous Because we are telling ourselves, que si quelqu'un dit qu'il est chrétien ou qu'il prie le if Seigneur, someone calls himself a Christian, mais ne marchant pas dans ce que les apôtres ont dit, but he's rejecting what the apostles said or preached, il est hors du chemin du Seigneur. he's away from the word of God, the work of God. Ce que les apôtres ont dit, What the apostle preached c'est ce que nous devons faire. is what we must follow. Lorsque les apôtres ont dit When the apostle said que la femme doit prier avec le mouchoir de tête, that a woman must cover her head when she s'il prays, y a des gens qui prennent cette écriture pour dire que ça c'était pour les Corinthiens, if people take that scripture saying that was only for Corinthians, d'office ils sont les anti-apôtres. we understand that they're going against the preaching of the apostles. Parce que pour avoir la vie, Because in order for you to have life, il faut suivre ce que les apôtres ont dit. you must follow what the apostle preached.
Tous ceux-là all of those qui sont baptisés that are baptized au nom du Père, in the name of the Father, du Fils of the Son, et du and of the Saint-Esprit, Holy Spirit, si le Seigneur Jésus venait if aujourd'hui, the Lord Jesus Christ returned today, ils ne verront pas le Seigneur. they will not see the kingdom of heaven. Je ne le dis pas de moi-même, I'm not saying that by myself, parce que because nous croyons à ce que les apôtres ont we dit. believe in the things that the apostles preach. Les apôtres The apostles ont planifié tout pour nous. already put the foundation Nous for us. sommes venus dans la fête. We just came to the party. Nous avons trouvé déjà la nourriture était We already prête. found the food was already prepared. Nous avons trouvé la table était bien We already arrangée. found the table arranged. Donc nous n'avons rien amené. We have nothing to bring. Nous n'avons rien préparé. We did not cook the food. Tout ce que nous avons à manger, Everything we have to eat c'est ce que les apôtres was already prepared ont apprêté. by the apostles. Donc, ce que les apôtres n'ont pas fait, So the things that the apostles did not do, nous également nous ne les ferons we're pas. not going to do it as well. Parce que les gens aujourd'hui, Because people today, c'est comme s'ils veulent faire leur propre Bible. it's like they want to do their own Bible. Il n'y a pas autre parole que celle que nous avons. We have not all the words, but we decide what we have. Nous already. n'avons pas autre parole que celle laissée par les We don't apôtres. have any other word beside the one that was already Et left for c'est us dans from the apostles. cette parole-là que nous trouvons It is notre this vie. word that we are living. Un jour, One day, Joseph Joseph a eu un songe. had a dream. Et dans son In his songe, dream, il a vu le soleil, he saw the sun, la lune the moon, et les étoiles and the stars s'agenouiller devant. bowing down before him. Et lorsqu'il a vu ça, And as he saw that, il est allé dire ça à son papa he went Jacob. to tell his father, Jacob. Il a dit, papa, He said, Father, j'ai eu un songe. I had a dream. Mais voilà But see, que le soleil, the sun, la lune the moon, et les étoiles and the stars s'agenouillaient devant were moi. bowing down before me. Maintenant, Now, parce que c'est l'ère du Père, because it's the time of le the Father, Père dans la Bible signifie le Saint-Esprit. the Father in the book, the Parce que Bible Dieu means est the Holy esprit. Spirit, because the Father is a spirit. Il fallait que l'interprétation soit donnée. There must be an interpretation for that, for the dreams. Le Père va dire, The Father will say, Jacob, Joseph, quel songe as-tu eu? what dream that you had? Tu dis que le soleil, You saying that the la sun, lune the moon vont s'agenouiller devant will toi. bow down before you? Le Père prend cette position des choses, The Father will take that image il explique ça. and explain it, Il dit, saying, donc, il a dit le soleil, he said, you said the sun, la lune, the moon, les étoiles. and the stars. Donc, moi, So me, ton père, your father, soleil, I'm the sun, ta mère, your mother, la lune, the moon, et tes frères, and your brothers. l'ensemble des They étoiles. are the stars. Un jour, nous allons t'adorer. And we will bow down before you one day. Et lorsque c'est Jacob-là And when Jacob, qui dit qu'il est le soleil, who said he's the sun, il est parti he went chez son oncle Laban. to his uncle Laban. Là, And there il y avait deux filles. was two women. Il y avait Léa It was Leah, et il y avait it Rachel. was Rachel. Parce qu'il devait prendre une femme, Because he had to pick a woman, telle qu'a été la recommandation de sa mère et de son père, just like his mother and his father told him to. qui lui ont dit, va chez mon frère Laban They told him, go to your uncle Laban. et va, là tu y trouveras And une there, fille que toi tu vas You will prendre en find a mariage. woman that you will take as a wife. En s'y rendant, And when he went there, elle va trouver effectivement qu'il y a une fille ici que je vais prendre. yes, truly he found a woman that he wanted to take as a wife. Cette fille s'appelait Rachel. And that woman was Rachel. La Bible dit Rachel était belle de taille et The belle Bible de says figure. that Rachel was beautiful. En d'autres termes, In other words, il a attiré Jacob. she was attractive. She attracted Jacob. Cette beauté-là a fait que That beauty Jacob is what allowed Jacob, puisse aimer cette fille-là. was made Jacob love Rachel. Mais lorsqu'on décrit la sœur de Rachel, And when they were describing the sister qui était Rachel, l'aînée, that was who was the firstborn. qui s'appelait Her Léa, name was Leah. on dit The Bible que says Léa, Leah elle avait les yeux délicats. had a beautiful eyes. Mais quant à Rachel, According to on dit Rachel, seulement belle de figure the Bible says only beautiful from the face et belle de taille. and also a side.
C'est-à-dire, It means Léa Leah ne pouvait pas être la femme de Jacob. could not be the wife of Jacob. Mais qu'est-ce qui s'est passé? What happened? C'est Jacob là qui dit qu'il est le soleil. That Jacob that called himself the Il sun. faut savoir une chose, You have to know one thing. que c'est le soleil That it is the qui sun détermine la nuit that tells the et night. c'est aussi le soleil qui détermine le jour. It is also the sun that tells the day. C'est même Jacob, The same Jacob. c'est bien lui qui a fait que la nuit soit. It is him that made the night to Parce come. que si la nuit ne vient pas, Because if the night does not come, Léa ne viendrait pas là-bas à côté de Jacob. Leah will not find herself closer to Jacob. Et Jacob savait ça. And Jacob knew this. Partant de la bénédiction qu'il a retirée de son frère Esaü, Going from the blessing that he took from his brother Esau. que mon père He said, my father, Isaac, Isaac, pour qu'il me bénisse, in order for him to bless me, il fallait que ses yeux ne soient plus en mesure de voir. he had to become blind. Et lorsque les yeux ne voient plus, And when the eyes don't see, when you lose sight, on ne sait pas ce qu'on peut faire. On peut faire du n'importe quoi. we don't know what to do anymore. Parce que la Bible dit, Because the Bible says, l'œil est la lampe du corps. the eye is the lamp of the Si body. ton œil est en mauvais état, If your eye is damaged, c'est tout ton corps qui est it foutu. is your whole body that's suffering. J'avais dit la fois passée I said the other que day cette écriture that this scripture here parlait bien entendu d'Adam. was only talking about Adam. Parce que Adam Because Adam était l'œil du monde. was the eyes of Parce the world. que nous tous, Because all of nous us sommes ici de cette were corps d'Adam. from Adam. C'est Adam qui nous a engendrés. It was Adam that gave birth to us. Mais Adam, But Adam, lorsqu'il a perdu la gloire de Dieu, when he lost the glory of the Lord, lorsque le diable l'a criblé, when Satan tempted him, c'était tout un œil qui était it fermé. was the eyes that was damaged. Et nous, And us, parce que Adam, il est le type de Jésus. because Adam is the image of Christ. Et le corps d'Adam, And the body of Adam, c'est nous parce que It's us. nous sommes le corps de because Christ. we also form the core, the body of Christ. Jésus-Christ lui-même est la tête du Jesus is being corps. our head. Parce que pour arriver au corps, Because in order for you to get to the body, Dieu a placé ces petits coups ici the Lord has placed this neck que nous expliquerons dans la suite des that will temps. explain later on. Peut-être lorsque nous serons dans Lévi, Maybe when we reach Levi, nous allons parler de ces coups. we'll talk about the neck. Cette partie qui relie la tête avec le corps. This part of the body that Mais relies, le corps ici, but this body here c'est ça l'église que nous is sommes. what we call the church. C'est ça l'humanité que It's nous that sommes. humankind. Et lorsque Adam est tombé dans le péché, When Adam fell into sin, c'est tout le corps qui était dans les it was ténèbres. the whole body that entered darkness. Pour accomplir cette écriture qui dit, Just to fulfill the si scripture that ton says, œil est en mauvais état, if your eyes is c'est damaged, tout le corps qui entre dans les it is ténèbres. the whole body that entered darkness. C'est pourquoi la Bible dit, That's what the Bible says. car tous ont péché Because all sin et sont privés de la gloire and de were Dieu. deprived from the glory of the Lord. Nous avons péché où? Where do we sin? Nous avons péché par Adam. We sin through Adam. Lorsqu'Adam pécha, When Adam c'est sinned, tout le corps qui entra dans le it was péché. the whole body that entered La darkness. Bible même dit si une partie de ton corps souffre, The Bible says if one part of your body suffers, c'est tout le corps qui souffre. it is avec. the whole body that suffers. Et lorsqu'il entre dans sa chambre, And when he goes into his chamber, le père sachant que the father knowing celle qui n'est pas belle, the one that was not beautiful, pour être à côté de in Jacob, order for her to be closer to il faut Jacob, attendre la nuit. night had to come. C'est comme ça aussi nous l'église. That's why us church too. Un jour Jésus-Christ sur la croix, One day Jesus Christ on the cross, il devait fermer l'œil. he had to close his eyes. S'il n'avait pas fermé l'œil, Without him closing his eyes, l'église ne sera pas là. the church would not be born. Si vous lisez dans Luc chapitre 23, If you read the book of Luke, chapter 23. lorsque Christ a rendu le souffle, When the Lord gave his last breath, la Bible dit the Bible says, l'obscurité entra. there was darkness around the Lord, the word. C'était une nuit qui a frappé le It monde. was night that entered.
Parce que Because nous devons entrer. we have to enter the glory of the Lord. Parce que l'église doit entrer et être à côté de l'époux. Because the church has to enter and be close to his husband. Puisque la Bible appelle le soleil époux. Because the Bible calls the sun the bride. Dans le livre de Psaume chapitre In 19. the book of Psalm chapter 29. Ce qui botangi, If you read, bokomona balobiete comme le soleil comme un époux. because they say as the sun as the bride. Donc en réalité, Jacob était un époux. In reality, Jacob was a Qui bride devait avoir une femme. that needed a woman. Et cette wife. femme And that woman s'appelait Léa. was Leah. Mais le matin, quand il va se réveiller, But in the morning time, when you wake up, c'est là où je trouve drôle. that's where I find it funny. Tu dors avec une femme. When you sleep with a woman, Tu as passé la nuit avec elle. when you spend the night with her, Vous avez même fait ce que l'homme et la femme font la nuit. and you even did what we call having sex with a woman. Mais tu ne sais pas que ça, ce n'est pas la femme que toi tu avais aimée. But you know that you realize this is the woman that you didn't like. I find it funny. Il a pris Léa. He took Leah. Il a tout fait avec Léa pendant la And did nuit. everything with Leah at night. Mais ce n'est que le matin, But it was in the morning time, quand il va se réveiller de son when he sommeil, woke up from his sleep, qu'il se rendra compte that he realized que cette femme, that this woman, non, ce n'est pas elle que moi j'avais aimée. is not the one I loved. She's not the one I loved. C'est pourquoi nous disons, That's why we say nous sommes les enfants de la grâce. we are children of grace. Sans la grâce, Without grace, nous ne serons pas tels que nous sommes là en train de prier le cannot Seigneur be like Jésus. we are here praying the Lord. Parce que Jésus-Christ n'était pas pour nous. Because Jesus Christ came for us. Jésus-Christ était venu pour Israël. Jesus came from Israel. Jésus-Christ avait aimé Israël. The Lord Jesus Christ loved Israel first. Mais gloire à l'œuvre que Christ a accomplie. But glory to the work the Lord Jesus Christ has done. Il a provoqué la nuit He provoked the night to come afin que nous puissions in entrer order to introduce the church et avoir part avec lui. so we can be closer to him. Et le livre de Romains dit, And the book of Romans says, la nuit night est avancée. has come to an C'est-à-dire, end. bientôt Jacob va reconnaître que non, ce n'était pas It toi. means that Jacob will soon realize that it was not you. J'avais aimé I Rachel, loved Leah, mais ce Rachel, n'était pas toi, Léa. but you were not Rachel. Profitez de ce temps. Let's just take advantage of this time. Profitez Take maintenant. advantage of this time. Comme la Bible dit, Like the Bible says, aujourd'hui, today, si vous attendez sa when voix, you hear the voice of the n'en Lord, dire si c'est pas vos do cœurs. not harden your heart. Considérez d'abord les choses de Dieu, You have to take into consideration the que word les of God. choses de Dieu ne sont pas une aventure. You have to take it seriously. On ne vient pas passer notre temps We don't inutilement come here to waste our time. Amen. alors que nous avons des chats à fouetter à la maison. Despite all the things we have to Nous do, avons des choses à faire, all the things we have mais planned, nous laissons tout we leave everything pour venir prier le to Seigneur. come pray the Lord. À chaque pas que tu fais pour In every- venir devant le In Seigneur, every step that you take to come closer to the Lord, il faut en profiter. you have to take advantage of it. Amen. Quelqu'un à Kinshasa m'a dit, Somebody in Kinshasa told me, un ministre m'a dit, a minister, he told me, si tu te réveilles when you wake up le matin, in the morning, fais comme si c'est ton dernier jour de vivre. act as if this is your last day to live. Comme Amen. aujourd'hui nous sommes dimanche, Like today we are Sunday. fais comme si c'est aujourd'hui mon dernier jour Act de as if vivre. this is your last day to live. Et comme c'est ton dernier As jour, this is your last day, fais assez que do everything tu sois en bon terme avec to be in Dieu. a good relationship with the Lord. Parce que Because la grâce que nous avons the aujourd'hui, grace that we receive today, un jour ça rentrera. one day we'll go back to Un Israel. jour Jésus-Christ One day the Lord Jesus Christ ira chercher Rachel. will go back to look for Un jour Rachel. Jésus, One day Jesus Christ il ira vers son will peuple, go back to his people, vers Israël. towards Israel. Et toi, And you, ce jour-là, in that day, s'il ne te laisse pas dans la maison, if he doesn't leave you at home, où seras-tu? where are you going to be? Profitez-en maintenant, mes Take frères. advantage of this time. Profitons-en Let's all maintenant. take advantage of this time. Travaillons alors que Dieu nous donne le temps. Let's work for the Lord as Qu'as-tu? gives us time. What do you have?
Tu es sorcier, Are you a witch? abandonne la sorcellerie. Leave that witchcraft. Tu es impudique, Are you a prostitute? abandonne Leave l'impudicité. prostitution. Tu es médisant, Are you somebody that? tu es médisante, Are you somebody tu that parles believes? beaucoup, Are you somebody that talks a lot? tu critiques beaucoup les gens, You criticize a lot of people. abandonne maintenant. Leave that life now. Aujourd'hui, Today, si vous attendez sa when parole, you hear the voice of God, n'endurcissez do pas. not harden your heart. Parce que, Because tel que nous sommes là, as we are here, chacun sait comment il a passé every la single one vie. of us knows how he's living Chacun his sait life. ce qu'il est. Everybody knows who he is. Mais Dieu nous appelle But the Lord is calling us à abandonner l'ancienne to nature repent and to leave our old life. parce qu'il est là à côté de Because nous. he's here closer to us. Parce que nous sommes avec lui dans la chambre. Because we are here with him in the Et room. dans la chambre que And nous passons avec in lui, the room that we're spending the night il nous with him, donne sa sémence. he's giving us his seed. Et la sémence de Dieu, quand il l'a, And the seed of the Lord, when it et enters elle crée la you, transformation. transform and changes you. La sémence de Dieu, quand elle The vient, seed of the Lord, when it comes, elle doit manifester la it différence. has C'est manifested comme une difference. femme, It's like a woman. lorsqu'elle reçoit la When sémence she de l'homme, received the seed of the man, la femme the woman doit manifester des signes de has la to show sémence qu'elle a sign. reçue. Has to show sign. Vous verrez une femme You'll see a woman qui aime manger peut-être les who fumbois, likes to eat fumbwa. mais vous préparez les But fumbois when you cook fumbwa for her, à côté d'elle parce qu'elle a la sémence, because she has the semen, elle refuse d'être là. she will refuse. Elle dit non, 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 She non. say, I don't like this Ça food. me donne de la nausée. This food make me dizzy. Je peux vomir quand je sens l'odeur de I ce could vomit fumbois. whenever I smell this food. Je peux vous faire rire quelque chose. I can give you a joke. La femme de mon oncle, The wife of my uncle, à une certaine époque, elle a été grosse. and she was pregnant at a certain time. Mais pour elle, But for her, la sémence qu'elle avait en elle, the semen, the seed that she vous had in savez, her, elle préférait rester à côté. Je ne sais pas comment appeler ça en français. made her. Vous voyez les fosses septiques. She wanted to be closer to the toilet. Il y a une cheminée là qu'on met dans la fosse septique. There's a little tunnel in the toilet. Parlons ça à Lingala. Bomoni libulu oyo bazipaka ba wese na biso. You see the little hole that would cover our. Eza na tiyo moko boye ezalaka wana edégagera solo. There's a channel that's. Et la that femme de smells. mon oncle, elle préférait cette And odeur. my uncle's wife would love to stay C'est close là to that qu'elle est. smell. Donc vous la verrez, elle vient, elle met sa chaise là, elle And she préfère prefers to be respirer cette closer to that odeur. smell. La sémence Because of the semen, change la nature. the seed changes its life, changes someone's nature. Lorsqu'on reçoit véritablement la sémence de When Dieu, you receive the seed of the Lord, Paul dit, Paul says, j'ai reçu la sémence I de Dieu. received the semen of the Lord, the Et seed tout of the ce Lord. qui était pour moi un gain, And everything that was for me important, tout ce qui était nécessaire pour anything that moi, has value to me, aujourd'hui, and today je le regarde comme une perte. has no more any value to me. Parce que la sémence est venue. Because I have the seed of the Lord. Cet homme de Jésus, This man of Jesus il a l'amour envers nous. has love for us. Il a véritablement l'amour envers He nous. truly has love for us. Il nous aime. He really loves us. Il nous aime He sincèrement. loves us sincerely. Parce que Because nous, us, nous étions destinés à aller en enfer, we are destined to go to hell, vivre le feu. to leave fire, to suffer. Il n'était pas notre. It was not ours. Il n'était pas notre. It was not ours. Mais il était pour But Israël. it was for Israel. It was for the people of Israel. Tu pries pourquoi? Why are you praying? Tu viens pourquoi? When you come Pourquoi here? tu es venu When aujourd'hui? you come here? C'est pour seulement venir compléter ta Did présence? you come here to waste your time? Profiter du temps que tu as. Take advantage of the time that you have. Chaque matin quand tu te réveilles, Every morning when you wake up, profitez de ce jour-là. take advantage of that time, of that day. Profitez de voir comme si le Seigneur viendra See as if the aujourd'hui. Lord will come back today. Fais assez que
Do as if l'ancienne nature the old nature, puisse te quitter. the old nature to leave you. Recevez la nouvelle nature, Receive the new nature, la nouvelle naissance. the newborn, be a Parce newborn. que Because Jacob Jacob est là and Leah, avec Léa. he's closer to Parce Leah. que Jacob est avec Léa. Wait, Jacob's closer to Leah. Et comme Jacob est là avec Léa, And because Jacob's closer to Leah, Léa Leah doit être joyeuse. Leah has to be happy. C'est ainsi That is why qu'il va donner un enfant. she would give birth. Et lorsqu'il donne And l'enfant, when she gave birth, il regarde l'enfant, she would look at the kid. il dit, And she said, cet enfant, this kid here, je lui donne le nom de Ruben. I will call him Reuben. Lorsqu'il donne la signification de Ruben, When she was explaining why she c'est gave pour Reuben, dire que it just means Dieu est passé par cet enfant the Lord went through that woman, that kid. pour enlever mon humiliation. The Lord remove humiliation to this kid. Donc Ruben s'identifie directement à Dieu. Reuben is the image of the Lord. Parce que par Ruben, Because through Reuben, l'humiliation, the humiliation that was upon Leah, la malédiction the curse that was upon Leah, devait partir. was removed. Parce que j'ai Ruben. Because Reuben is here. Elle dit, She said, moi qui n'étais pas aimé, me who wasn't loved, c'est grâce à cet enfant it's because of this kid que je peux encore that I could say, espérer vivre dans ce that I mariage. could hope to live in this marriage. Lorsque nous allons toucher ce jour-là, Lévi, When we talk about Levi, ça sera bien plus que ce que nous pouvons dire aujourd'hui. it'll be more than what we're saying today. Ruben enlève l'humiliation. Reuben is the one who removed our humiliation. Amen. Mais ce Ruben-là, But that Reuben qui enlève who l'humiliation, take our humiliation away, n'est pas le Ruben que nous pouvons dire it's là. not the Reuben that we see. Le véritable Ruben, The true Reuben c'est is Jésus-Christ. Jesus himself. Amen. C'est bien lui qui est venu dans le monde He's the one who came on this earth et qui a enlevé toute la malédiction, and removed all the curse that was upon toute us, all humiliation. the humiliation that we had. Toi, tu es humilié. You are humiliated. On t'humilie. You are humiliated Le today. diable cherche par tous les moyens pour que tu sois dans The enemy l'humiliation. is trying to find any way to humiliate you. Peut-être financièrement, Maybe financially, peut-être spirituellement, or peut-être spiritually, matériellement. or materialistically. Le diable, The Satan, the il enemy, est en train de tout faire pour que toi tu sois everything for you humilié. to keep to be humiliated still. Tu as des problèmes, You have problems, mais c'est lui but the qui one donne la who give solution you solution au problème. to every problem C'est Jésus. is Jesus. Amen. C'est bien lui It was him qui s'est défié le diable. who defied Satan. C'est bien It lui was him qui peut faire assez que who has the power nous puissions nous sentir, oui, à maintenant je suis à côté d'un to mari. give us confidence that we are truly become closer to our husband. Lorsque nous lisons plutôt le livre des Cantiques, des Cantiques, When we read the book of rentrons encore là-bas, Psalms, let's go there. parce que Pierre dit, Because Peter says, mon devoir, my work c'est de vous rappeler ces is choses. to remind you these things. Nous lisons dans Cantique chapitre 2, verset 9, We read in the book of Psalms chapter Il est 2, écrit- verse 9, it is written, mon bien-aimé est semblable à la gazelle my beloved is like a gazelle ou au faon des biches. or a young stag. Le voici, Look, il est derrière notre mur, there he stands behind a wall, il regarde par la fenêtre, gazing through the window, il regarde par les treillis. peering through the lattice. Pourquoi nous avons pris cette écriture? Why do we read the scriptures here? Parce que Because lorsque Léa a donné naissance à Ruben, when Leah gave birth to Reuben, il a évoqué le problème de voix. she said there was something that needs to be seen. Il a dit, She said, l'Éternel a vu mon now the Lord humiliation. has seen my humiliation. It C'est-à-dire, means, pour voir, in order for you to see, il faut que vous ayez l'œil de voir. you have to have eyes to see.
La Bible dit, The Bible says, errez-vous bless those parce que because vous avez les yeux pour voir you have the eyes to see et les oreilles pour entendre. and ears to hear. Donc pour voir, In order for you to see, il faut que vous ayez l'œil. you need eyes. Mais la Bible dit encore And the Bible says que again l'œil est la lampe du that corps. our eye is the lamp of our body. Donc l'œil, The eyes c'est ce qui fait la lumière même du is corps. what brings light to C'est your body. l'œil qui éclaire le corps. It's the eyes that brings light to your body. Donc cet œil-là est la lampe. And the eye Comme is the lamp. toi aussi, Jésus a fait que tu sois une And the lampe. Lord has made you a lamp as well. La Bible The dit, Bible says on ne prend pas la lampe they don't take a lamp, et mettre ça sous le boisseau ou sous la we table. don't put it underneath the table. Mais on met la lampe sur la table Instead, we put the lamp on top of afin the que table toute la maison soit in éclairée. order to give light to the whole house. Toi aussi, tu es une lampe. You also has a light. Là où toi tu habites, Everywhere you live, tu es une lampe. you have a lamp. You are a lamp. Ta lampe-là Your lamp, the n'est light, rien d'autre que la parole de Dieu que tu as en toi. is the word of God that you have in you. Parce que la Bible dit dans Psaume chapitre 119, Because the Bible says in the book of Psalm, verset 1, 105, verse que ta 125, parole est une lampe à mes pieds, that your word is the lamp in my feet, une lumière sur mon sentier. a light in my path. Donc, tel que tu es là, Like you are right now, toi aussi tu es une lampe, you are also a lamp. tu es une You lumière. are a light. Partout où toi tu dois être, Everywhere you are, tu dois manifester cette lampe, you have cette to show your lumière. light. Un enfant de Dieu The Son of God ne peut pas être quelqu'un qui a une mauvaise vie. a child of God cannot have a bad life. Si tu sais qu'il y a quelque chose qui t'attache à ce que tu aies toujours une vie non conforme à la If vie you de know there's Christ, something that's still attaching you to a bad life, sache que ta lampe just know that your lamp, your light, est éteinte. is losing its light. La lampe que Jésus a mis en nous, The lamp, the light the Lord has placed cette in you, lampe doit éclairer tous les jours. have to give light every day. Tu dois manifester cette lampe partout où tu dois te You have rendre. to show the light everywhere you are, everywhere you go. Cette lampe ne doit pas faire aujourd'hui tu es à gauche, demain tu es à The droite. lamp cannot allow you to go left and right. Mais partout où tu es, But instead, everywhere you are, partout où tu peux te everywhere retrouver, you walk, everywhere tu you dois find yourself, manifester réellement que moi je suis enfant de you Dieu. have to show truly that you are a child of Et God. cette lampe n'est rien d'autre que la parole de Dieu en toi. And the lamp is only the word of God in Cette you. parole que toi tu écoutes tous les The jours, word of God that you hear c'est and cette listen every parole day qui fait en toi une lampe. is that lamp that makes you a lamp. The word of God that makes you a lamp. Vous savez, une fois, You know, one time j'étais à Kisangani, I was in Kinsangani parce que là on était étudiants, je monte dans notre campus là-bas. because as I was heading to campus À in Kisangani, Kisangani, à une certaine période, il fait tellement chaud. at a certain time it was really hot, Très chaud alors. really hot. Parce qu'on dit que la ligne équatoriale est passée aussi par là. C'est Because they quelque said the chose comme ça. equatorial line passed through the city. Il fait très chaud. It's really hot during that time, a certain time. Et ce jour-là, j'avais tellement faim. And that day I was really hungry. J'ai passé des moments que je n'avais I rien. went through a hard time, a lot of hard time in Kisangani. Pour taper quelque chose, avoir l'argent, And in c'était order for me tellement in order for difficile. me to have money to find something to eat was really hard. Je reste là And I au stayed campus there in campus parce que là, il y a une certaine solidarité. because there's a little fraternity. Tu There's peux a manquer, brotherhood. mais si tu vas chez ton ami, il peut te donner à You might manger. meet or like something, you go to your friend, it'll give it to you. Mais ce jour-là, négatif, je n'avais And that day, I rien. didn't really have anything, zero. J'avais tellement faim. Quand je dis I was faim, alors really j'avais hungry. faim. And I was saying when I was really hungry, I was truly hungry. Et je me suis dit, And I told myself, je descends là-bas en ville. let me go to the city, the square. Je vais voir le frère qui était là. Parmi les frères, il y avait l'apôtre René Mouboya. Il était aussi là. Je descends vers eux I là-bas. told myself, let me go visit my brothers that live in the city. Ils étaient en permanence. They were in the church. Et pendant que je me rendais là-bas, à pied, As I was going there to visit them,
il y avait une femme bien vêtue there was a woman that was well dressed qui était devant moi, that was in front of me. à une certaine distance. She was a certain distance. C'est comme là où se trouve le It's pasteur like et one moi. pastor standing right there. Et cette femme-là était vraiment bien And that vêtue. woman was well dressed. Elle était en panne, super wax, She had a good clothing. et on her, elle était de teint clair. and she was light skinned. Elle marchait She was walking. un peu rapidement. She was walking fast. Moi, je venais, And I was coming. vraiment, j'avais faim. I was really hungry. J'ai dit, si j'arrive là-bas, I told myself when I je reached, trouve les frères, if I found the la prophet, première chose que je vais leur the demander, first thing I'll ask them c'est de me chercher quelque chose à mettre sous la is for dent. them to find food for me because I'm really Et hungry. pendant que j'allais, And as I was walking, comme I les was going femmes there, ont leur maladie quand elles marchent, cette femme-là a pris son pan. Pendant qu'elle était bien, elle a pris son pan and she was walking. That woman took her clothes. pour les fermer encore. She was like tying her robe. Pendant ce temps, In that time, l'argent qu'elle avait gardé the là, money that she had, le moment qu'elle a fait ça, and she was trying tout to. était tombé. Every money Moi, that je she had, she venais. dropped it. C'était And I was vraiment coming. une distance là. Je voyais comment cette femme a fait tomber And quelque I saw chose. how she dropped the money. C'était de l'argent. It was money. Et là, bien, It was bien really là, wrapped. comme nous mettons dans les élastiques Like we là. know how C'était African vraiment women bien. wrap their money. Une the money bonne was well somme wrapped. là. It was a good money, good amount. J'ai vu ça. I saw the money. J'ai dit, cette femme a fait tomber quelque chose. I said, that woman dropped something. Et moi, je m'approchais. And I approached her. Devant la femme, il n'y avait personne. In front of a woman, there was Derrière nobody. moi, And personne. behind me, there's nobody. Je m'approchais I approached the jusqu'à ce woman. que j'arrive là où l'argent est. And I reached to where the money was dropped. Oh, quel argent. And I said, oh, this is money. L'enseignement, deux enseignements. Viens en ce moment-là. And there was a preaching and Le teaching in my diable hand. va te dire, Satan came to my mind. tu vois, You see, tu es béni. you are blessed Nzala esili. because you're hungry. You're about to eat now. Je prends l'argent. I took the money Mais parce que nous sommes la lumière du monde, because we are the light of the world. je ne peux pas prendre cet argent à cause de la I famine cannot que take j'ai. that money because I'm hungry. J'ai appelé cette femme. I called that woman, Madame, madame. madam. Vous savez, une femme, quand elle est bien vêtue là, You know, a woman, when des fois, she's well elle a un dressed, peu quelques orgueils là. She's Elle still- manifeste she showed a little un certain arrogance. orgueil. She showed a little arrogance when she was well Quand dressed. elle tourne derrière comme When ça, she turned behind, elle voit quelqu'un, un faquin qui l'appelle. she saw somebody, a man. No, Elle n'a même pas voulu s'arrêter. C'est she comme didn't even si pay attention to me. c'était un dérangement. It was like- Peut-être I was j'étais like, là no, en train de la suivre pour She quelque thought that I chose. was probably just following her to annoy her. Du talk coup, to je her. lui dis, madame, arrête. And I told her, madam, stop. Arrête, madame, j'ai à te Stop, parler. stop, I have to tell you something. Elle commence, parce qu'à Kisangani, les femmes sont là, un These peu Sakani trop women orgueilleuses. have a lot of they're a little arrogant. Moi, je dis non. And I told her, I said, no, J'avance I have to approach that woman. jusqu'à ce que je tends la main. Je dis, madame, And tu as I fait reached- tomber l'argent. And I told her, you drop your money, Pendant man. que tu cherchais à arranger ton pain, When you're tying your rope, l'argent que tu avais est the money tombé. that you had in your waist dropped. Mais cette femme m'a trouvé comme un But extraterrestre. that woman found me, she was surprised. Elle a pris l'argent. She took the money. Ce que j'ai constaté, And when I noticed, elle n'a même pas demandé she didn't merci. even say thank you. Et Dieu lui dit, ne lui donne rien. And the Lord told him, don't give him anything. Parce que si Dieu n'ouvre pas, personne ne Because peut if the péter. Lord doesn't open, no one opens. Même pas dire merci, She didn't even say thank you. même pas tirer quelques billets, me donner ne fût-ce qu'aller acheter ne fût-ce que She quelque didn't chose give de me any molécule money in là-bas. avec sa main. return. Elle prend son argent She took her money et elle a accéléré and cette she fois-là. even went faster. Donc c'est comme si, It je was ne sais if- pas qu'est-ce qu'il s'est tapé dans sa tête là. I didn't know what was C'est comme happening si in ce her head. garçon, il peut être un magicien, il m'a soutiré l'argent. She probably thought I was just a magician. I took her money by using magic. Et Dieu m'a enseigné encore davantage. But the Lord told me something. Parce que le diable, pour t'avoir, Because for Satan to get to you, il va créer une he situation. will create a reason, a Une circumstance. situation qui doit te rendre faible. A circumstance that will make you weak. C'est partant de cette It is faiblesse-là not through that weakness que le diable va t'avoir. that the enemy will try to get to you.
Parce que nous parlons de l'œil. Because we're talking about Nous the disons que eyes. l'œil est la lampe du Because corps. we say our eyes is the light of Et the la body. Bible dit dans Psaume 119, verset 55, Because the Bible says in the book of Psalm ta 110 parole est une lampe à mes that pieds, your word is a light in our feet, une lumière sur mon sentier. a light in our path. Donc c'est la parole de Dieu en nous It is the word of God in us. qui est cette lampe-là. That's our true light. Donc, tel que tu es là, As you are, il faut que ta lampe puisse briller à tout moment. you have your light shine every time. Ce n'est pas ici à l'église It's not here only at church. que cette lampe-là que nous allons voir réellement, cette sera la lampe. It's not here at church that we have to see that you have a light. Non, la lampe, And your light elle règne là où il y a les ténèbres. has to be seen where there's darkness. Pour comprendre l'efficacité de la lumière d'une lampe, Just to see how bright the light il is. faut prendre cette lampe, You have to take that light, la placer là où il y a les ténèbres. place it where there's darkness. Christ dit, Christ said, je vous laisse dans le monde, I'm living here on earth, mais vous n'êtes pas de ce but monde. you don't belong to this earth. C'est pour dire It's just to me to que say, nous devons à tout moment éclairer. in every time we have to let Nous our devons light à tout shine. moment manifester les œuvres du We have to Saint-Esprit show work of the Holy Spirit every time. parce que nous avons reçu la semence Because we de received Jacob. the seed of Jacob. Et dans le livre des Cantiques, In the book of Psalms, lorsque la Sunamite dit when the Sunamite woman was que saying mon mari, that my husband il me regarde par la fenêtre. looked at me, he looked at me through the C'est-à-dire, window. le mari utilise la fenêtre pour It means voir that sa the femme. husband is using the window to look at his woman. Vous savez You know que le temple that the son, que Salomon avait construit, il avait placé aussi une fenêtre. you know, when Solomon built the temple, Vous also he savez, also dans l'arche, built the window. You know, in il y the avait ark, aussi une fenêtre. there was also a window. C'est par cette fenêtre It was through that qu'on window pouvait voir that you could see que maintenant l'eau that the water a baissé. has reduced. Parce que lorsqu'il va dégager le corbeau, Because when Noah le released corbeau est allé, il rentre. he released the raven, Et quand il va lâcher la colombe, and when he released the lamb, la colombe qui est partie, when the column left, Branham n'a pas bien prêché. Branham did not teach this well. Branham a dit, Branham said le corbeau, the il n'est raven plus revenu did not come back parce qu'il a vu tellement les gens étaient morts. because he saw a lot of people. Il a vu des cadavres, He les saw a lot cadavres, of- alors he saw le a lot of corbeau a corpses. dit, And the raven ah said, ça maintenant c'est la fête. and now today is Il a s'est mis feast. à manger les pourritures qu'il a He trouvées là. started eating all the corpses that he found laid down. C'est faux. It's false. Le corbeau était rentré. The raven came Mais la back. colombe, quand il est sorti, When the je column ne sais pas left, c'était pour la deuxième fois for ou the second pour la time, troisième fois or si the je ne third me time, trompe if I'm pas, not mistaken. la colombe n'est plus rentrée. He did not come back. Qu'est-ce que la colombe cherchait? What the animal, La the bird colombe was looking cherchait for. là où il peut poser ses pieds. The bird was looking for where to La place colombe lay n'était his plus feet. rentrée. The bird did not come La back. colombe est rentrée quand il a vu la terre. The bird came back when he Sortir found de l'eau. the land coming out of the Et water. c'était Jésus qu'on baptisait It was ce Jesus jour-là. when he was getting baptized. Quand il sortait de l'eau, When he came out the water, comme une terre, as a lamb, as c'est a alors son, que la colombe a that's when trouvé, the bird la came terre with que this- j'ai cherchée est là. and said, oh yeah, this is the land, Il the s'est land I was looking posé for. sur Jésus. And placed himself on Jesus' head. C'est la fenêtre. That's the window. Salomon, Solomon il regarde sa femme was looking par la fenêtre. to his woman through the Quand il y a window. des bandits qui arrivent, When there's bandit coming, qui veulent s'attaquer à sa when femme, they go to attack his au wife, travers de la and fenêtre, through the window, il est en train de voir he can see ce garçon. that this man Ça, c'est un Koulouna qui a la machette entre ses mains, is a troublemaker. qu'il veut s'attaquer à ma Wants femme. to attack my wife. Et il He intervient. intervenes. C'est par la fenêtre It's through the qu'il window peut comprendre that he que understands ma femme that my woman, est my bien wife, vêtue. is well C'est dressed. par la It's fenêtre through the window qu'ils peuvent tout voir that he de can sa see femme. everything of his woman. Oh All the actions of his Jésus, woman. Oh Jesus c'est bien lui la véritable maison de is Dieu. the true house of the Lord.
Jésus est la véritable maison de Jesus Dieu. Christ is the true house of the Lord. Qui accepta lui aussi That accepted comme une maison like a house d'être perforée. to be pierced. On a pris, They took Jesus on l'a perforé. On And a the- perforé ses côtes. and they pierced his side. Et la Bible dit, And the Bible says, l'eau et le sang est sorti. water and blood came out. Et ce qui est sorti And là-bas, what came out of him? c'était la naissance de It was l'Église. the birth of the church. C'était le type d'Adam. It was an image of Adam qui dormait, Adam who was asleep. on a pris ses côtes, They took his side. It's une côte, one out of his on vertebrae. a enlevé là-bas. They were taken out of him. Et c'était Ève qui était It sortie. was Eve that came out of Adam. Aujourd'hui aussi, And today also, Jésus, Jesus, par sa grande miséricorde, through his c'est lui le véritable rabbin qui voit. he's a true Reuben who Il sees, nous regarde par who's looking at us through the window, l'œuvre de la croix qu'il a through the subi. work of that he's done Quand at the il cross. regarde, When he sees us, il dit non, he says, ça c'est mon enfant. this is my child. Ça c'est mon enfant. This is my child. Il est dans He's l'humiliation. in humiliation. Ça c'est mon This enfant is my son. qui est attaqué par la sorcellerie. That's attacked by Ça c'est witchcraft. mon This enfant is my child que le diable cherche à that humilier. the enemy is trying to humiliate. Chacun de nous Every one of us a son has humiliation. his own humiliation. Qu'est-ce qui t'humilie? What is humiliating you? Sache que Jésus-Christ Just know Jesus Christ est là pour toi. is there for you. Amen. Sache que Jésus, Just know Jesus Christ, il voit. he sees that. He Il sees n'a it. pas les yeux fermés. He doesn't À have the cause eyes de sa closed. femme, Because of his woman, Jésus ne fermera pas Jesus les. will not close his eyes. Quand il marche, When you walk, tous les complots everything qui they're se plotting trament against de you, gauche à droite, everything they're plotting against lui you, il est là. he's there. Il regarde He's par seeing it. l'œuvre qu'il a accomplie sur la The croix. work he's done at the Il cross. voit, He sees. il He dit, says, mon fils my son a un problème. is under Je vais attack. apporter la I will solution. come to rescue him. C'est par la fenêtre. It's through the window. C'est par l'œuvre de la croix. It's through the work at the cross. Parce que je disais Because I was dimanche, saying last Sunday, lorsqu'une femme when a woman a un enfant, has a kid, turbulent qu'il soit, as bad as the kid et might cette be, femme te dit, when the woman tells you, Samuel, Samuel, zolon-moi là. take the Betelanga ye na mobulu discipline na my yo. kid. Go and discipline my kid. Samuel doit être sage. Samuel has to be wise, Ne tape pas cet enfant. not to beat the Tu kid. peux punir d'une autre You manière. might punish the kid another way. Parce que Because si tu commences à tabasser cet if you enfant, start to beat the kid, sache que you have to know les entrailles de la the femme, mother wound, c'est la femme qui donne naissance. the wound of the mother. La femme, elle, à chaque fois que l'enfant souffre, Every time the child suffers, les entrailles bougent. the wound of the mother suffers. La as femme well. sent la The douleur, mother feels the pain of the la kid. douleur de The l'enfantement. mother feels the pain of his kid. Je vous avais dit, I told you, lorsque ma femme là-bas, Mariam, when my a woman donné wife naissance à cet enfant-là, Kéat, gave birth to Chaos, on m'a appelé, assis-toi là-bas, they call me here, see this, regarde comment ta femme va accoucher. and look how your woman is Et going to pendant labor. qu'on l'opérait, And since she was going to je labor, voyais comment ma femme partait. I saw Elle how my rendait woman, my là. wife, was Parce losing her life que les yeux étaient là en l'air. because she was about to die. Et close to death. je ne pensais même pas qu'elle comprenait que moi j'étais là. I didn't even understand that she knew that I was closer to her. Et Jésus-Christ And Jesus Christ, qui a donné sa femme, qui a donné son côte, who gave his sa vertebrae, côte his pour side, donner la femme, to give to the woman, il a cette douleur-là. he has that pain. He feels that pain. Il a cette douleur He avec feels that pain lui. in him. Il sait He knows que personne ne te touchera. that nobody will touch you. Si Amen. quelqu'un ose, If somebody touch you, il est là. he will intervene. Si quelqu'un s'approche, If somebody comes to il est là. he was there. Si les gens These font people leur complot are plotting against you, pour te déstabiliser, destroy, destabilize you. il est là. He's there. C'est bien lui notre véritable protection. He's truly our protector. Amen. Parce qu'il nous regarde. Because he sees us. He's looking at us. Lorsqu'il nous regarde par l'œuvre de la When he's croix, looking at us through this work at the cross, toute humiliation tombe. all the humiliation fails, is removed.
La difficulté que tu as tombe. All the difficulty that you're going through fails, it goes away. La souffrance que tu as tombe. All the sufferings that you're enduring falls. Les soucis que tu as tombe. All the things that you're going through, the pain that you're going through falls. Parce que because il regarde. He sees you. Une femme, a woman, la Bible dit, the Bible says, une femme a woman ne peut pas abandonner son fils. Cannot abandon his kids. Amen. Une femme a woman ne peut pas abandonner son fils. Cannot leave his kid. Lorsque nous voyons les jeunes filles, par exemple, à Kinshasa, prendre un enfant né beau, ils l'abandonnent comme ça. When we see young women leaving their kids, throwing away their kids. Ça, ce n'est pas une femme. That's not a woman yet. Parce que lorsque je dis une femme, because when I say a woman, c'est-à-dire une femme qui sait qu'est-ce qu'un enfant. It's a woman that knows La what Bible is a kid. dit, The Bible says, celui qui a un fils, whosoever has a kid, il a la vie. Has life. Amen. Si tu as un fils, if you have a son, tu as la vie. You have a life in you. Et garde bien cette vie-là que tu as. Keep the life that you have in you. Ne prends pas les choses de Dieu comme ça, Do not en take l'air. the things of God lightly. Prie-toi réellement. Pray truly. Donne-toi réellement à Jésus. Give yourself 100% Quand to tu Jesus. es en train de prier à la maison, Every time that you are praying at home, dis-lui. tell him. Dis-lui. Tell him. Il écoute. He's listening to you. Il voit. He's seeing it. Il n'a pas les yeux fermés. He's not having his eyes Il closed. comprend ce que toi tu He as. understands your pain. La seule personne He's the only qui person peut compatir that could go à notre douleur, that understands la your seule pain. personne The only person qui peut compatir that avec knows nous, our pain c'est Jésus. is Jesus Christ. Pas ton père, Not your father, ta mère, not your mother, non plus. C'est le Jésus. only Jesus. Il est là pour nous. He's here for us. Confions-nous à cet homme de Let's Jésus. give ourselves to Jesus. En lui, il y a la rémunération. In him we have a renewal. La rémunération There was a reward. Our que Léa a reward eue, that Leah had c'est l'enfant. was a kid, was Reuben. Et aujourd'hui, And today, Jésus-Christ Jesus Christ ne peut pas t'abandonner. will not leave you, will not Si abandon you. réellement tu te donnes à lui, If truly you give yourself to si him, réellement tu te confies en if truly lui, you rely on him, il ne t'abandonnera he will jamais. not abandon you. Amen. Il ne t'abandonnera He jamais. will not leave you ever. Le problème pour toi, Your problem c'est que tu puisses conserver. is for you to keep, Conserver. Garde bien. to keep well, Attention. to be careful. Avec ta distraction, When you are distracted, tu vas coucher sur l'enfant. you might kill the Et kid, l'enfant va mourir. and your kid will die. Ne sois pas distrait. You're not L'enfant, distracted that you have a kid. on le garde jalousement. When you have a kid, you have to jealously keep your kid. Il faut bien garder You l'enfant. have to keep your kid. L'enfant que je dis, The kid that I'm talking ne voyez about plus cette chair. is not this flesh. Mais l'enfant que je dis The ici, kid that I'm talking about c'est la vie. is the life. C'est lui qui a le fils Whosoever has the a la son vie. has life. Et notre fils, And our kid, our c'est son, Jésus-Christ is qui Jesus entre en Christ nous. who lives in us. C'est bien lui. He's Et Jésus-Christ est la parole de Dieu. the word of God. C'est Jesus. bien lui que nous gardons. He's the one that we have to keep. Ne sois pas là comme une femme, un homme qui ne sait rien. Il marche Not be comme ça like dans a la distracted man réglette. that doesn't know what he's doing. Un jour, One day, Joseph Joseph et Marie, and Mary, ils avaient Jésus. they had Jesus. Ils rentraient à la They were maison. going back home. Ils allaient They ensemble. were going together. Mais du coup, But one day, Jésus-Christ they realized that n'était Jesus plus Christ avec was eux. not among them, was not with Ils them. continuaient à They marcher. kept going. Ça, c'est quel type de parents? What kind of parent is this? L'enfant n'est plus là. The kids was not there Mais anymore. il ne s'en rendait pas I did not compte. realize that yet. Après un certain And temps, after a certain time, mais où est Jésus? they noticed the kids, Jesus was not with them anymore. Mais nous étions ici avec Jésus. Jesus was just here with us. Où est-ce qu'il est parti? Where did he go? Garde bien le You fils. have to keep your son. Marie, en ce moment-là, Mary, in that time, il typifie Israël. he's the example Qui a of perdu Israel les fils. that lost their Parce kids, qu'en the ce son. moment-là, Because in that time, Jésus-Christ était parti Jesus Christ went voir un peuple. to a people, Il s'est assis là. and there Il he sat, parlait de son père avec and ce started peuple-là. teaching about his father. Et lorsque Marie vient, And when Mary arrived, mais on te cherche là-bas, ton père
père, ta your mère, father looking for you. il dira, He said to qui them, est mon père, qui est ma who's mère? my father, who's my Mon mother? père, c'est tout celui qui My fait la father and my volonté de mother, Dieu. all those that are accomplishing Or, the c'est will. nous qui faisons cette And that we volonté-là. are the one accomplishing the will of Jesus. Crois au Seigneur Jésus, Believe tu in seras Jesus Christ, sauvé. and you will be saved. Parce qu'il est le Fils. Because he is the Son. C'est en lui qu'il y a la vie. And he is the one who has life. Je suis trop évangélique aujourd'hui. I'm very evangelical. Crois au Seigneur Believe Jésus. in Jesus Christ. Tu auras la vie. You will have life. Garde bien le Fils. Keep your son. Parce que Because lui-même, himself, il a provoqué cette nuit-là. he's the one who brought the night. Parce que Jacob, c'est le soleil. Because Jacob is the sun. Il a dit ça He lui-même. said it himself. Que moi, je suis soleil. That I am the Ta sun, mère, c'est la the lune. mother, the moon, Tes frères, ce sont les the brother, étoiles. the stars. Il a lui-même provoqué la nuit. He is the one who provoked the Parce night. que si je ne provoque pas Because if cette I don't nuit provoke ici, and I bring the night, Léa ne viendra pas. Leah will not be closer to me. Jacob a provoqué cette nuit Jacob is the one who brought the afin night. que Léa puisse entrer dans In la order for chambre. Leah to be closer to Mais Jacob, but il a tout oublié. he reviewed Il a oublié la voix de Léa. He forgot the Il a voice of oublié Leah. tout ce qui était He Léa. forgot everything that was Oh, Leah. merci Jésus. Oh, thank you, Jesus. Parce qu'au travers de l'œuvre qu'il a Because of the work accomplie of the sur la cross, croix, il ne compte pas les péchés sur He does nous. not count the sin. Son problème, His problem, il nous pardonne à tout He's moment. forgiving us everything. Son problème, His problems, il nous aime de He tout son loves cœur. us truly. Ton père, Your father, ta mère, your mother jamais ne peuvent t'aimer comme will Jésus. not ever love you the same way that Jesus loves you. Jésus a véritablement l'amour. But Jesus Christ has truly the love for you. C'est bien lui qui a l'amour. He's the one who truly has love for you. C'est bien lui. He's truly the one. Aujourd'hui, tu peux être marié. Today you might be Tu married. touches ta femme. You touch a woman. Comme a wife. aujourd'hui, beaucoup de gens s'appellent bébé. Like today, a Bébé, lot of bébé. people, couple are calling themselves baby, baby. Oui, Yes. elle est bébé. Yes, she's your Mais baby. s'il But meurt, when she dies, quelque temps après, in a certain time, tu vas prendre une autre. you'll marry another woman. Tu peux avoir ton homme. You might have your husband, your S'il man. meurt, When he dies, déjà la femme, il est en train de pleurer. and she's Les yeux des weeping. hommes sont toujours là, tic-tac, And she's still looking at men, other men's tic-tac, replacement. tic-tac. And men are looking at her. Quelque temps après, And at a certain time, la femme se marie. the woman also will get married. Remarried. Les hommes Men n'ont pas véritablement l'amour. don't have true love. L'amour, c'est Jésus. True love is Jesus. Amen. C'est pourquoi n'abandonne pas cet That's homme. why you don't Quels ever que soient abandon les Jesus. problèmes qui peuvent No t'arriver, matter what you endure, reste all the problems you go accroché through, à lui. stay closer to him. Reste avec lui. Stay with Jesus. Marche avec lui. Walk with him. Il te donnera ce que ton cœur He will désire. give you what your heart Il desires. te donnera ce dont tu as He will give besoin. you everything you desire. Jésus. Jesus. Nous proclamons son We nom proclaim his name parce que nous savons because we know que sans lui, that without him, nous ne pouvons we rien. have nobody. We can't do nothing. Que Dieu vous The Lord bénisse. Jesus bless you. Amen.